O momento que uma simples faxineira destruiu o ego de um bilionário na frente de 300 pessoas. Você já foi subestimado por alguém que nem imagina quem você realmente é? O que aconteceu numa festa de gala em São Paulo vai te arrepiar e mostrar como uma só resposta pode virar do avesso a vida de quem pensa que é superior aos outros. Se você já se sentiu invisível ou menosprezado por causa da sua origem, essa história vai mexer com você de um jeito que nunca imaginou. Se você acredita que todo mundo merece uma chance justa, independente de onde veio, deixa aqui seu like e se inscreve no canal. Porque a gente está aqui para dar voz às histórias de pessoas incríveis que o mundo insiste em ignorar. A noite que mudou tudo era uma sexta-feira de novembro, bem no coração da Vila Olímpia, em São Paulo. O ar estava carregado daquela energia típica da elite paulistana. Muito dinheiro, muito status e, infelizmente, muito preconceito disfarçado de sofisticação. Na cobertura do prédio mais caro da região, uma festa badalada reunia mais de 300 convidados da nata empresarial brasileira. Empresários, investidores internacionais, políticos influentes. Todo mundo que é alguém no cenário financeiro do país estava ali, bebendo champanhe francês e falando sobre seus milhões como quem comenta o tempo. No centro de toda essa ostentação, reinava Rodrigo Almeida Santos, um empresário de 45 anos, dono de um império imobiliário avaliado em mais de 2,5 bilhões de dólares. O cara era o típico rei do pedaço, alto, bem apessoado, sempre no terno mais caro, cabelo impecável e aquela postura de quem nunca ouviu um não na vida. Rodrigo era conhecido não só pela grana, mas também pelo ego do tamanho do Cristo Redentor. Para ele, sucesso financeiro era sinônimo de superioridade intelectual e social. E naquela noite, cercado pelos seus pares igualmente poderosos, ele se sentia no topo do mundo. Mas tem alguém nessa história que ele nem sonhava que existia. Enquanto a elite se esbaldava, uma figura se movia silenciosamente pelos cômodos luxuosos da cobertura. Maria da Conceição Silva, ou simplesmente Conceição, de 28 anos, trabalhava como faxineira terceirizada há 8 meses naquele ambiente. Conceição usava o uniforme padrão da empresa de limpeza. Um conjunto azul marinho discreto, cabelos presos num coque funcional, mãos calejadas que contavam a história de anos de trabalho duro. Para aqueles 300 convidados poderosos, ela era praticamente invisível, como uma peça da mobília que só aparece quando algo precisa ser limpo. Mas se eles soubessem a verdade sobre quem era aquela mulher simples, Conceição tinha nascido numa cidadezinha do interior da Bahia, filha de um pedreiro e uma doméstica. Desde pequena, ela era diferente das outras crianças. Tinha uma fome insaciável por conhecimento que a família, mesmo sem recursos, sempre tentou apoiar como podia. Aos 12 anos, ela descobriu os idiomas estrangeiros numa revista velha que achou no lixo. Ficou fascinada pela ideia de poder conversar com pessoas do mundo inteiro. Como não tinha dinheiro para curso, virou autodidata. Livros emprestados, vídeos no YouTube, quando conseguia internet, praticando sozinha no espelho do quartinho que dividia com 2 irmãs. Resultado? Aos 18 anos, falava inglês fluente. Aos 20, tinha dominado espanhol, francês e ainda se virava no italiano. Mas a coisa não parou por aí. Conceição conseguiu uma bolsa integral para estudar administração de empresas com especialização em comércio internacional na USP. Durante os 5 anos de faculdade, trabalhou em 2 empregos para bancar transporte e alimentação. Sempre mantendo notas exemplares, formou-se com honras acadêmicas, currículo invejável, fluência em 4 idiomas. Cartas de recomendação que brilhavam no papel. Na cabeça dela, finalmente ia conseguir a oportunidade que tanto estudou para ter. A realidade foi um soco no estômago. Durante 8 meses após a formatura, Conceição mandou seu currículo para mais de 250 empresas em São Paulo. As respostas eram sempre as mesmas. Perfil não adequado, experiência insuficiente, momento não é propício. O que essas empresas não falavam diretamente, mas que ela aprendeu a ler nas entrelinhas e nos olhares durante as poucas
Entrevistas que conseguiu. Era bem mais doloroso. Ela não tinha o perfil social adequado, não. Estudou em universidade particular de elite. Não tem sobrenome conhecido no meio empresarial. Não frequenta os círculos sociais certos. Não tem aquela rede de contatos familiares que abre portas automaticamente. Em outras palavras, por mais competente que fosse, ela não parecia executiva aos olhos de quem contrata. Quando o dinheiro acabou e ela não conseguia mais pagar nem o aluguel do apartamento minúsculo que dividia com mais 3 pessoas, Conceição teve que tomar uma decisão que partiu seu coração: aceitar qualquer emprego que aparecesse. Foi assim que chegou na empresa de limpeza terceirizada que atendia vários prédios da região da Faria Lima, incluindo o império de Rodrigo Almeida Santos. Não era o emprego dos sonhos, mas era trabalho honesto. E Conceição executava suas funções com a mesma excelência que aplicaria a qualquer cargo executivo, porque acreditava que dignidade não se mede pela profissão, mas pelo jeito como a gente faz qualquer coisa que precisa ser feita. Nas horas vagas, continuava estudando, aperfeiçoando idiomas, acompanhando mercados internacionais, sem saber que todo esse conhecimento seria colocado à prova de uma forma que mudaria sua vida para sempre. A festa estava no seu auge quando Rodrigo, já meio alegre com o champanhe premium e se sentindo o dono do mundo, decidiu fazer uma brincadeirinha que revelaria quem ele realmente era por baixo de toda aquela sofisticação. Ele estava conversando animadamente com um grupo de investidores americanos sobre planos mirabolantes de expansão internacional quando notou Conceição passando discretamente com sua bandeja, recolhendo taças vazias com a eficiência silenciosa que já tinha visto dezenas de vezes. Carlos Mendonça, seu sócio minoritário e puxa-saco profissional, percebeu o olhar de Rodrigo direcionado para a faxineira e viu uma oportunidade de agradar o chefe. "Rodrigo", disse com um sorriso malicioso, "você acha que o pessoal do serviço consegue acompanhar essas nossas discussões sofisticadas sobre mercados globais?" A pergunta acendeu uma centelha perigosa nos olhos de Rodrigo. Ele viu imediatamente a chance de dar uma demonstração de superioridade diante dos convidados, arrancando umas risadas às custas de uma funcionária que obviamente não entenderia uma conversa em inglês sobre negócios complexos. "Interessante questão, Carlos", Rodrigo respondeu em voz bem alta, garantindo que todo mundo pudesse ouvir sua performance. "Let me conduct a little social experiment, gentlemen." James Mitchell, investidor americano de Nova York, já sorria antecipadamente, prevendo o constrangimento que estava por vir. Outros convidados começaram a prestar atenção, percebendo que Rodrigo ia protagonizar uma daquelas demonstrações de poder social que a elite adora presenciar. Rodrigo se virou diretamente para Conceição, que continuava trabalhando a poucos metros, aparentemente alheia à conversa. Seu sorriso era uma mistura calculada de arrogância, crueldade disfarçada e diversão antecipada. "Excuse me, cleaning lady", ele disse em inglês, com tom teatral e volume bem alto, para garantir que todos os convidados próximos ouvissem claramente. "I was wondering if you understand what we're discussing here about international business expansion strategies and cross-cultural market." Penetração. Os amigos de Rodrigo trocaram olhares, cúmplices e sorrisos de quem já estava se divertindo, esperando que Conceição ficasse confusa, constrangida ou simplesmente ignorasse a pergunta, dando exatamente o tipo de show social que Rodrigo estava armando para o próprio entretenimento. "Do you think?" Rodrigo continuou implacavelmente, saboreando cada palavra como um predador brincando com a presa. "Someone in your current professional position could possibly understand global commerce, international negotiations and multicultural business dynamics." O silêncio ao redor ficou denso. Outros convidados pararam suas conversas e se aproximaram discretamente, percebendo que algo interessante ou potencialmente constrangedor estava para rolar. Conceição parou completamente o que estava fazendo.
Colocou a bandeja numa mesa próxima, com movimentos deliberadamente calmos, e se virou para encarar Rodrigo diretamente. O que ela disse em seguida não apenas calou 300 pessoas, mas reescreveu toda a dinâmica social daquela noite. Conceição respirou fundo, endireitou os ombros com a dignidade serena de quem sempre soube seu próprio valor, mesmo quando o mundo insistia em não reconhecer, e olhou diretamente nos olhos de Rodrigo com uma intensidade que fez ele vacilar. I believe, sir. Conceição começou em inglês absolutamente perfeito, com pronúncia impecável e fluência que demonstrava anos de estudo sério. That your question reveals more about your assumptions than about my capabilities. O impacto foi instantâneo e devastador. O sorriso confiante de Rodrigo congelou no rosto como se tivesse levado um choque. Carlos quase engasgou com o champanhe. James Mitchell arregalou os olhos como se tivesse presenciado um milagre. O murmúrio de conversas paralelas morreu na hora, substituído por um silêncio tão denso que dava para ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede, mas Conceição estava só, esquentando. Furthermore, ela continuou com a confiança inabalável de quem domina completamente o assunto. I've been listening to your discussion about Asian market expansion strategies for the past 30 minutes, and I must say that your analysis demonstrates a rather concerning lack of understanding about the cultural, sociological and economic nuances that fundamentally affect consumer behavior, purchasing patterns and brand loyalty in those specific regions. Murmúrio coletivo de choque começou a se espalhar entre os convidados que tinham se aproximado para presenciar o que pensavam que seria a humilhação pública de uma funcionária humilde. Em vez disso, estavam vendo uma reversão completa de papéis que ninguém tinha previsto. Specifically, Conceição continuou. Your expansion strategy appears to be based almost exclusively on macroeconomic indicators and financial projections, while completely ignoring the sociological factors, cultural preferences and regional business practices that have consistently proven crucial for success in international markets. Companies with approaches similar to yours typically experience failure rates of approximately 60 to 70% when attempting expansion into culturally distinct markets. Rodrigo tentou interromper, mas a voz falhou completamente. Ele estava experimentando algo que não sentia há décadas, estar completamente desarmado intelectualmente em público. Your plans for the German market, Conceição prosseguiu sem piedade, seem to assume that Brazilian luxury housing concepts will translate directly to European expectations, which demonstrates a fundamental misunderstanding of how German consumers perceive luxury, sustainability, and value. German affluent buyers prioritize environmental responsibility, functional excellence, and long-term investment value over ostentatious design elements that might appeal to emerging market consumers. James Mitchell, agora genuinamente fascinado em vez de divertido, se aproximou passo. Could you elaborate on the cultural factors you mentioned? I'm finding your analysis quite insightful. Certainly. Conceição respondeu com a naturalidade profissional de quem estava finalmente no seu elemento. O que se seguiu transformou uma festa de elite numa masterclass sobre negócios internacionais, conduzida por uma mulher que a sociedade tinha julgado intelectualmente inferior, baseando-se apenas na sua profissão atual. In Munich, Conceição continuou, demonstrando conhecimento detalhado que deixava os investidores americanos de queixo caído. Luxury consumers are heavily influenced by Bavaria's cultural emphasis on tradition, quality craftsmanship and environmental consciousness. They prefer properties that blend seamlessly with natural landscapes rather than dominating them. Ostentatious architectural elements that might signify success in São Paulo would likely be perceived as environmentally irresponsible and culturally insensitive in that market. What about Frankfurt?
Perguntou o outro investidor, agora genuinamente interessado em aprender com Conceição, em vez de se divertir às custas dela. Frankfurt Financial District. Conceição respondeu sem hesitar. Caters to international executives who prioritize functionality, connectivity and investment potential over decorative luxury. They want properties that facilitate networking, offer excellent transportation links, and maintain value. The luxury they seek is practical, not decorative. Carlos, ainda em choque, conseguiu gaguejar uma pergunta. But how do you know all these details about European markets? Conceição olhou diretamente para ele com uma mistura de paciência e firmeza que cortou o ar. Because while all of you were assuming that I was intellectually incapable of understanding complex international business concepts, I was actually investing every spare moment in educating myself. Every night, after my cleaning duties in your offices, I studied market research, cultural analysis, and international business case studies. Every weekend, I attended online seminars and webinars about global commerce trends. Every spare hour, I chose to expend my knowledge instead of expending my ego. A palavra ego cortou o ar como uma lâmina afiada. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему,
к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да?
ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,